बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आज की वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जिस तरह से पहले कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, जिस तरह उनके पहले लोग वीडियो सुनते थे, उनके लेक्चर सुनते थे, उनको लोग फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने देखते ही देखते अपना सारे का सारा जो रिकॉर्ड था उसको बर्बाद कर लिया। यानी उनको जो मखसूस बयानिया दिया गया कुछ अफराद की तरफ से, कुछ ताकतों की तरफ से कि आप इसको लॉन्च करें, आप इस पर काम करें, आप लोगों को कायल करें। देखें कि एक मोटिवेशनल स्पीकर होना इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन पर कमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बकौल सिद्दीक जान साहब के इस कौम के ऑपरेशन हो चुके हैं। अब इस कौम को नज़र आता है, अब ये कौम अंधी नहीं रही, अब ये कौम देखती है कि कौन क्या कर रहा है। अभी जिस तरह एंट्री हुई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, यानी पिछले दिनों में जो ये कहते थे कि अगर सारे के सारे जर्नैल काबे की छत पर खड़े हो जाएं और हलफ दें कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, तो लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे। आज उनकी ज़ुबान, उनके अल्फाज, उनके अंदाज सब कुछ बदल चुका। यानी उन्होंने, हमारे एक दोस्त हैं अली हमजा साहब, उनको इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जी देखें, इमरान खान तो अपने आप को फरिश्ता क्लेम करते थे और वो कहते थे कि मैं जो हूँ मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती और मैं कुछ गलत नहीं कर सकता और मैं पाकिस्तान के लिए ठीक हूँ। यानी वो इंसान जो कल तक खान साहब का डिफेंड करते नज़र आता था, आज वो खुलकर बेजा तनकीद करता नज़र आता है। और इंजीनियर साहब याद रखें, आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपकी जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपको शायद इसलिए लाइक करते हैं कि आप किसी हवाले से उनको अच्छे लगते होंगे, लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने आज तक आप पे कमेंट नहीं किया, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फ़िरका वारियत के हवाले से, फितना परवरी के हवाले से भी आपका एक नाम है। और जो लोग आपकी मुखालफत करते हैं उनके पास सबसे बड़ी दलील ये है, वो कहते हैं कि ये बेअदब हैं, ये बदतमीज़ हैं। इस तरह के अल्फाज लोग आपके लिए लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मैं उस बात पर आऊँगा जो आपने इमरान रियाज खान साहब पर कमेंट किया और क्रेडिबल सहाफ़ी किसको कहा, तलत हुसैन को। यानी कैसे आदमी को जो हर हुकूमत की बांदी बन कर रहता है, ताकतवर लोगों के घर की लौंडी बन कर रहता है, उनको आपने क्रेडिबल कहा। और इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आपने कहा कि वो मेरे शागिर्द हैं। यानी बिल्कुल मौलवियों वाला दिमाग है आपका। जिस तरह मौलवी सोचते हैं, जिस तरह पीर सोचते हैं कि जो सलाम कर ले वो भी शागिर्द, जो आकर पास बैठ जाए वो भी शागिर्द। यानी आपको अगर इमरान रियाज साहब ने फ़ोन करके बताया कि अली भाई मैं आपके ख़िताब सुनता हूँ, आप अच्छे ख़िताब करते हैं, आपके ख़िताबात में सफ़र के दौरान चलाता हूँ और फैमिली को भी सुनाता हूँ, तो आपने ये कंसिडर कर लिया कि इमरान रियाज साहब मेरे शागिर्द हैं। इमरान रियाज साहब का 17-18 साल का वर्क है सहाफ़त के अंदर। अब इंजीनियर साहब आप सिखाएंगे उनको कि सहाफ़त कैसे करते हैं, आप सिखाएंगे कि गलत को गलत कैसे कहते हैं। यानी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद आपका बयान ही बदल जाता है और आप हमें बताएंगे कि कौन सा सहाफ़ी क्रेडिबल है और कौन सा नहीं है। इंतहाई शर्म का मकाम है आपके लिए कि एक बंदा जो आपको लाइक करता है, आपको सुनता है कि आप दीन की बात करते हैं, उसको आपने अपने शागिर्दों की लिस्ट में मिला लिया कि वो मेरा शागिर्द है और आपने कहा कि वो अपने अमाल की सज़ा भुगत रहा है। तो शर्म करो यार, कोई इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। एक बंदे को, यानी आप में इतनी शर्म और हया नहीं है मिर्ज़ा साहब कि आपने उस चीज़ की मजम्मत नहीं की, इस चीज़ पर आप नहीं बोले कि गलत हो रहा है। एक बंदे को सिर्फ बोलने की सज़ा दी जा रही है। अगर ये आपके साथ होता तो आप चीखते चिल्लाते, लेकिन अगर ये इमरान रियाज साहब के साथ हुआ है तो ये अमाल की सज़ा हो गई। और इधर से आप कह रहे हैं कि वो लोगों को गलत खबरें देते थे। यानी अगर आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो कम अज़ कम मुनाफिकत से काम तो ना लें। यानी एक बंदे को अगवा किया गया बगैर किसी जुर्म के, 140 दिन तक हबस बेजा में रखा गया और इस हाल में भेजा गया आपके सामने जो बोल नहीं सकते, जिनकी ज़ुबान तक ख़राब कर दी गई, और आप इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इंजीनियर साहब को मुदल्लिल, कोई स्कॉलर समझते हैं, एक तुक्के वाले बंदे को जो तुक्के मारता है बैठ के, जो सिर्फ बदतमीज़ी कर सकता है, जो सिर्फ फितना फैला सकता है। एक ऐसे आदमी को आपने जनाब स्कॉलर बना के पेश किया हुआ है। पर सूरत इस पर हम मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह अगले वीलॉग में भी, मिर्ज़ा साहब ने माजी में क्या क्या कहा और अभी क्या क्या कहा। फिलहाल हम खबरें शामिल करेंगे। साथ ही सनम जवेद साहिबा के हवाले से, जिस तरह मैंने कल के वीलॉग में भी जिक्र किया था, उनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया और इंतहाई बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई के साथ उन पर एक नया मुकदमा डाला गया। और मुकदमा क्या है जी, जब ज़मान पार्क में पुलिस रेड कर रही थी तो जी पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके हैं सनम जवेद खान ने। और ये वही पेट्रोल बम तो नहीं है जो आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे, वो प्लास्टिक की बोतलों में, कि ये पेट्रोल बम हमने बरामद किए हैं ज़मान पार्क से। यानी इतने बेतुके
کیس اتنی بددیانتی سے کام لیتے ہیں یہ لوگ، اتنے خائن ہیں، اتنے بے شرم ہیں، اتنے ڈھیٹ قسم کے یہ لوگ ہیں. کہتے ہیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے چھوڑنے کا. اوپر تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کا ڈر آپ کو ہے کوئی نہیں. اگر اس ذات کا ڈر آپ کے دل میں ہوتا تو آپ کبھی بھی پاکستان میں اس طرح فسطائیت نہ کرتے، پاکستان میں اس طرح بدماشی اور غنڈہ گردی نہ کرتے. اگر آپ کو خوف خدا ہوتا تو آپ کبھی بھی لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو نیلام نہ کرتے. لیکن آپ کو کون سمجھائے، آپ تو یہاں زمینی خدا ہیں، سارے فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں. ان پر اب کیس ڈالا گیا اور اس پر اتنی بے شرمی کے ساتھ عدالت نے 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ ججز جو یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بجائے انصاف کرنے کے وہ بھی سہولت کاری کرتے ہیں. ایک کیس بنتا ہی نہیں ہے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو چھٹی دفعہ گرفتار کر لیا گیا اور بغیر کسی مقدمے کے پہلے ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس. یعنی ایک نہتی لڑکی سے ریاست اس طرح کا سلوک کر رہی ہے جیسے ریاست کو بہت بڑا خطرہ ہے. اور انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ آرام سے دے دیا بغیر اس چیز کو پوچھے کہ یہ لڑکی کب سے پولیس کے پاس ہے، کب سے جیل میں ہے، کب سے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، کب سے اس پر ناجائز مقدمے ڈال کر اس کو گرفتار کیا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں. شرم ہی نہیں آ رہی ریاست کو. یعنی ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہم تو آواز اٹھائیں گے اس کے لیے. لیکن اس ریاست کو اس ریاست کو بھی سوچنا ہوگا نا، وہ اپنے شہری کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. کیا یہ ریاست ماں جیسی ہے؟ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ہی فرزندوں کو گلا دبا رہی ہیں؟ یہ حال رہ گیا پاکستان کے اندر. آج پھر 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اور اگر انصاف نہیں کر سکتے بھائی، یہ کرسی چھوڑ دو، کسی شرم حیا والے بندے کو یہاں بیٹھنے دو. پاکستان کے عدالتی نظام پر جس طرح سے کلنک اور کالک لگی ہے، یہ ساری زندگی نہیں دھو سکتے. یہ سہولت کاری جو کر رہے ہیں. علی نواز امان صاحب جو ہیں ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے مانسہرہ سے. ان کا ایک بیان پہلے آ چکا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ میں اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے یا اغوا کیا جاتا ہے تو اس اغوا کے بعد آنے والے بیان کو کنسیڈر نہ کیا جائے. میں پہلے ہی بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے ہمیں کسی قسم کے ریاست کے خلاف ہمیں نہیں اکسایا، ریاست کے خلاف ہمیں بغاوت پر انہوں نے کسی قسم کا کوئی تیاریاں نہیں کروائیں. اس حوالے سے انہوں نے حلف نامہ جمع کروایا تھا زبانی. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نیا بیان آتا ہے یا نہیں آتا. اس پر جو ہے وہ جنہوں نے بیان ریکارڈ کرنا ہے، جنہوں نے چلوانا ہے، وہ اس میں کیا گیم کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو اب ان کے جو ہے وہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ساتھ ہی آج یوم اقبال منایا جا رہا ہے اور اس ریاست کے اندر منایا جا رہا ہے جس ریاست میں حضرت اقبال کے پوتے کو گریبان سے پکڑا جاتا ہے. حضرت اقبال کے گھر پر پولیس ریڈ کرتی ہے اور انتہائی بدتمیزی اور بے حیائی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. ایسی ریاست میں آج یوم اقبال کی چھٹی ہے، سرکاری چھٹی منا رہے ہیں، سرکار بنا رہی ہے. اور یہ وہ سرکار بنا رہی ہے امپورٹڈ اور غیر آئینی غیر جمہوری ملک کے اندر آئین شکن اور بددیانت لوگ جو بیٹھے ہیں وہ آج منا رہے ہیں یوم اقبال. اور یوم اقبال پر کیا پیغام دے، دل دکھی ہے پاکستان کی حالت دیکھ کر. بس اتنا کہیں گے اللہ پاک وطن عزیز کہاں بھی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.